King Chuna. Pastor JDP King. Pastor JDP King. Atun patinin pathebu and praise the Lord DP Kinutena. Pastor JDP King. We are very happy. So sa kau kan thoji jena. Ibon sa Kevin limtan ading hoyo na ding vilang tao thấy chân patin ko ma. Kineo sa tan tao su keu tin asai na kin. Anne na ding pumin in saying katin tao na subject to ay la ayon pastor pan saying. Tunia hung major pa in school in hi January le bang phanam le January ha ai lo la kum tha le school yung isa pa de wi yung ase ti chong gui lun na ding tao tin teng ki yung hi tuine yung sa pong honoi lang aga chiu kum ta lo ding kulaya teng ki sim ne ngo i job do ding ngo teng ki a ke panama chen na ke pu thei dio tai ti yung chu tunia pa in sa pa in e vai ha nau khat na hi ni so yung hi asu bullet na ding chu pathin ko na mai jin pathin ko ma tu ni han tau tin Christmas ta yung ke pa ta mu na ding ovin in sum ki kim sela dam sela ang lung ding som ni langani yung imu thei na diun pathin ko ma tau tin ei ho chi yung kilhan thingu tin ni la tiang le lai program wa ki loi khom ni yung pathin ko ma tau tin ane na ding tau na ei ma chin yung ke manu tin chuting la chai na chokin simeng katin tao na cho panu hiti tao te ading the yang na ding utin adil su the dil su utin pathin ko ma pan pinat tao te Apa bukati ni ko semua sohok ni mangkila kusum tam na traina kusum nga kahim jing wa he pa kapusa naw le kami balhen ko wa he nang ma akla ka ko mi ki kim lawin chan chan ma ang sunga ki pa sunga bakay san tu ni ka programa tawa kasi so yung sama man major panay